successful siya maigsoon. Malibungon yun ang kasing-kasing sa tao. Nasa diyan nakapatunta sa kinabuhi sa Ginoo, matod pa sa Ezekiel 36, itagaan tag bagong kasing-kasing. Kasing-kasing nga mahigugma sa Ginoo. Ya kaning atong gisgutan pero maigsoon, nagmatter siya sa atong kasing-kasing. Mo ang pagbalik ug pagtunga sa Ginoo, nagmatter siya sa atong kasing-kasing. Asa na atong kasing-kasing karon maigsoon. Marami yung sa igsoon niya, ang pagbalik sa Ginoo, man siya encouragement nato. Unsa man ang encouragement maigsoon? Matod pa sa igsoon, man siya ang magtuon nga mahigugma sa Ginoo. Kada adlaw ibansay ta sa Ginoo nga mahigugma sa Ginoo. Unsa ang paghigugma sa Ginoo? O din pagduol nato sa Ginoo adlaw-adlaw maigsoon. Kaya the more ta moduol sa Ginoo, the more ta mahigugma sa Ginoo, the more ta may maadlap sa iyang pagbalik maigsoon. Labi na siyang pagtungha maigsoon. Salamat sa